Hangak maigsoon, disaka ko sa bukid diri sa Domsville. Merry Christmas atong tanan and advance Happy New Year. Ayaw kay limot mga igsoon nga pagsaulog nato sa Christmas is about gisaulog nato ang kinabuhi ni Kristo nga maoy atong Savior or manluluwas. Tungod kay si Kristo nahimong regalo sa Dios. Ingon niya sa iyang pulong sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." Mga igsoon, sa pagsaulog nato sa Disyembre, it's about Christ, no? Si Kristo as our Lord and Savior, kung ato siyang gidawat sa atong kasing-kasing, nga mahimo nato siyang manluluwas, personal Savior sa atong kinabuhi.